Zdravo svima ponovo. Danas pričamo o start-up kompanijama slično nekadašnjoj Tesli koji bi na tržištu električnih automobila mogli da uzmu neko značajnije učešće u narednom periodu. Vidimo se odmah posle introa, za to vreme znate postupak, molim vas prijavite se na kanal. Ne, nije u pitanju moj 50-godišnji rođendan, mada i nisam previše daleko od toga. Radi se o tome da se nalazim u 50. emisiji Elektrobalkana. Prva emisija je izašla negde oko 20. aprila prošle godine i evo za godinu dana, znači za nešto par dana manje od cele jedne godine, smo došli do 50. epizode, tako da i sa te tačke gledišta, kalendarski gledano, faktički slavimo obeležavamo malu godišnjicu rada kanala. Za sada, pa eto, skoro 750 prijavljenih gledaoca, pregleda, da kažem, ima nešto više u odnosu na broj gledalaca, naravno proporcionalno gledano. Moje očekivanje je bilo da će se možda moći doći do većeg broja, do šireg auditorijuma za ovo vreme, no ne treba biti nezadovoljan. Ovo je na kraju krajeva hobistički kanal, jedina eventualna zarada koja se eventualno može doći je da bi se unapredio kvalitet njegovog rada. Tako da, nadam se da nisam dosadan, ali molim vas naravno koju mogućnosti da ja pomogne kanal, najmanje prijavom, možda eventualno nekom skromnom donacijom. U potpisu videa imate link ka mom Patreon profilu gde možete eventualno izdvojiti par eura mesečno kao pomoć radu kanala. Dakle, danas su tema start-up kompanije iz okvira iz oblasti električnih automobila koje pretenduju da se probiju na tržištu proizvođača električnih automobila. Ima ih nekoliko, može se reći da neke postoje nekoliko godina, neke postoje možda čak i više od decenije. Svakako je Tesla rodonačelnik, to smo više puta ponavljali, ali zaista je tako, on je rodonačelnik jer je iz nečega što faktički nije postojalo, znači suštinski električni automobili kao serijski proizvedeni automobili nisu postojali pre nego što je Tesla to započeo. I on je to, da kažemo, započeo još faktički, ajde da kažemo 2007. kada je izbacio Roadster, odnosno 2012. to je bila potvrda vrednosti i pravca kretanja kada je izbačen Tesla Model S. Dakle, u proteklih jednu i po deceniju je nastajalo i nestajalo možda takođe, isto treba naglasiti, puno nekih sličnih start-up kompanija koje su sličnu viziju želele da zadovolje. A danas želimo da pogledamo one koje u ovom trenutku barem imaju neku šansu za uspeh, odnosno neke su već na tržištu, imaju svoje već modele na tržištu, tako da mislim da neke od njih su već i suštinski, može se reći, uspjele. Koliko dugo će opstati, da li će se probiti i otići negde pri vrhu lestvice, to ćemo još vidjeti. Druge imaju neke modele, odnosno prototipove koji, ajde kažemo, obećavaju, koji imaju, za sada se barem čini prema naravno navodima iz štampe, da imaju solidnu bazu investitora, jer to je presudno za bilo koju start-up kompaniju da ako nema dovoljno investicija, jednostavno koliko god da je dobra ideja, to neće uspeti. Izostavit ćemo možda samo pomenuti neke kompanije koje proizvode čisto električne automobile, ali koje su nastale ne kao klasične start-up kompanije, već kao kompanije gde su veliki drugi proizvođači automobila jednostavno prosto investirali i odvojile u posebnu kompaniju da se ona bavi razvojem i proizvodnjom električnih automobila, ali nisu na neki način klasični start-upovi u pravom smislu te reči kao što je Tesla, ali kao što su neke druge koje ćemo vidjeti. Hajde da pogledamo, dakle, šta imamo najznačajnije, barem onako kako se meni čini, šta sam uspio da nađem na tržištu, što bi se moglo
što je vredno pažnje. Redosled nužno ne odražava, da kažem, neku vrstu pretenzije, odnosno na uspešnost, tako da nemojte to tako gledati. Prvu kompaniju koju bih pomenuo je Byton, kineska kompanija formirana 2017. i formirali su je neki bivši rukovodioci BMW i Nissan proizvođača. Oni trenutno imaju jedan model koji bi u toku ove godine trebao da krene u Evropi i u Americi da se prodaje, zove se M-Byte, u pitanju je luksuzni SUV. Krajem prošle ove godine bi trebao i u Kini da je krenuo sa prodajom, no nešto vidim da se to nije još uvek desilo, znači moguće je da ima, nemam baš preciznu informaciju, moguće je da ima nekih kraćih zastoja, no oni su u finalnoj fazi pred početak i zaista prodaje. Karakterističan je po unutrašnjosti što ima ovaj 48-inčni ekran koji se rasprostire celom širinom faktički komandne table, koji je podeljen logički u 4 segmenta. Naravno, segment s leve strane ispred vozača daje sve bitne informacije za vozača, ali s desne strane imate, da kažem, puno nekih multimedijalnih sadržaja. Podržava već 4G-a i nadolazeći 5G. Prilično je prostran, prtljažnik, na primjer, ima 550 litara zapremine. Nekoliko modela, odnosno kapaciteta baterije od 72 do 95 kWh, pogon je na obe osovine, punjenje maksimalno do 150 kW, maksimalna brzina 190 km/h, pričam o ovom jačem modelu, ubrzanje 5,5 sekundi do 100 km/h i 300 kW snaga motora za jači model. Sa druge strane i najavljuju K-Byte koncept koji je sedan tipa i on predviđa autonomiju 4. nivoa. Nisam uspeo da nađem neke detaljne informacije o K-Byte-u. Dakle, Byton faktički možda još par meseci do početka prodaje, uveliko se može već rezervisati i naručiti, tako da postoje dobre šanse da će on zaživeti. Kakav će biti, naravno, ukoliko će biti uspešan u samoj prodaji, to ćemo vidjeti, to zavisi od mnogo faktora. Sledećeg proizvođača koji bih pomenuo, a koji smo zapravo pomenuli prošle nedelje, u prošlonedeljnoj epizodi kada smo pričali o kineskom tržištu električnih automobila, je kineski brand NIO, osnovan 2014. od strane William Lia, a ima nekoliko značajnih investitora, između ostalih Lenovo i Baidu, i pored toga još i nekih drugih koji možda nama i nisu poznati. Ima nekoliko modela, zapravo krenuo je još ranije, recimo NIO EP9 je hipersportski automobil sa motorima koji imaju ukupno 4 motora, znači na svakoj osovini po jedan motor ukupne snage 1 MW, znači 4 puta po 250 kW, 2,7 sekunde za 100 na sat. Takođe, to ne čudi zato što NIO od 2014. godine učestvuje u šampionatu Formule E. Te 2014. su, na primjer, kao konstruktori završili četvrti, ove godine su 12. u plasmanu, no šampionat je faktički prekinut u zastoju zbog svih ovih dešavanja oko pandemije virusa. Ono što je možda značajnije su dva modela koja su takođe u prodaji, koji spadaju, da kažem, u neke normalnije modele. To je NIO S8, SUV model 2018. godine, od 2018. na tržištu sa baterijama kapaciteta od 70, 84 i 100 kW, prodato nekih 17.000. A NIO S6 SUV takođe, koji je prošle godine predstavljen na tržištu, ima bateriju, najjači model ima bateriju do 85 kW, za sada prodato već 22.000. Takođe najavljuju da bi ove godine trebalo krene prodaje još 3 modela, ET5 i ET7, to su neki sedani srednje veličine, i još jedan manji SUV EC6, a naredne godine se predviđaju još dva nova modela, S3 koji će biti mali gradski auto i EP9 minivan. Ja mislim da je ovo čak možda prvi minivan koji se ozbiljno najavljuje od bilo koga.
kao i koncept NIO EVE koji ja mislim da je još uvek relativno dalje od same finalnog prototipa i neke proizvodnje. Inače, zanimljivo za brand NIO je da svi ovi njihovi modeli, znači NIO SS6, SU8 pa i S5, imaju koncept, pored toga što se mogu naravno dopunjavati na punjačima, njima se mogu i promeniti baterije, znači kompletna baterija se skida i menja se da bi se ta zamena uradila što brže. Za prošlu godinu imam podatak da u Kini ima 26 lokacija, znači na glavnim autoputovima, gde se to može uraditi i evo kratak snimak, cela zamena je automatizovana i traje oko 3,5 minuta, što je zaista fantastično. To je, zvuči odlično, po meni samo ako mogu da dodam moj komentar, koliko god je dobro, mislim da u principu nije generalno put kojim se treba ići, jer je nemoguće postignuti da baterije budu standardizovane po pitanju dimenzije, lokacije, smeštaja i tako dalje. I nemoguće, ja mislim da je nemoguće da se to standardizovati kako bi postojale mesta za zamenu baterija koje bi više manje svi proizvođači mogli da slede. Možda ukoliko bi dimenzije baterije bile toliko možda male u budućnosti, kada dođe do povećanja kapaciteta baterije po zapremini baterije i da onda to konstruktorski ne predstavlja veliki problem da više manje bilo koji proizvođač u bilo kom svom modelu može na nekoj standardnoj poziciji da postavi bateriju da bi se one onda automatizovano mogle menjati i da bi se moglo menjati, to je šerovati od modela do modela, od proizvođača do proizvođača. No, vidjet ćemo, za vlasnike nije ovo u svakom slučaju dobro. Da napomenem da se NIO modeli prodaju u Kini, Nemačkoj, Engleskoj i Americi trenutno. Znači, očekuje se da bi to moglo ići dalje i prema ostatku Evrope i možda još nekim zemljama. Zatim prelazimo na proizvođača koga smo više puta pominjali do sada, Rivian. On je uzeo dosta publiciteta u zadnjih godinu dana. To je američka kompanija osnovana 2009. godine, ali je značajnije finansirana i od tada je negde i počelo da se više priča o njoj 2015. godine. Naprimjer, prošle godine je Ford investirao u nju $500 milijarde kako bi naravno finansirao razvoj, tehnološki razvoj i kako bi imao pravo na neke patente, kako bi imao pravo da uzme Skate. Skate je, da vas podsjetim, pomenuli smo u nekim od ranijih emisija, zapravo paket prednje zadnje osovine i šasije sa baterijom između, kao i motorima u zavisnosti sada da li se želi na obe osovine ili samo prednje ili zadnje. Tako da je Ford sa tim ušao. Šta je zanimljivo, znači oni imaju faktički jedan model u dve varijante, R1 model se zove T ili S, R1T znači truck i R1S je SUV. Suštinski je ista šasija, više manje ista karoserija, truck je kao pick-up što bi ga mi zvali, a SUV umešto zadnji deo, tovarni deo je, da kažem, kompletno kabina. Inače sve ostale više manje karakteristike su iste, imaju tri modela, u smislu tri paketa opreme od 300, 562 i 522 kW, ukupno 4 motora, dakle svi ovi modeli, to jest sve ove varijante imaju električne motore na svakom točku posebno, pa zbog toga mogu da naprave čuveni tank turn. Baterije 105, 135 i 180 kW varijante i najjači, najbrži model 3,2 sekunde do 100 km/h. Vuče, taj isti najjači model može da vuče do 5 tona, ja mislim da je nosivost oko 800 kg, nisam potpuno siguran. Prodaja bi trebala krene konačno do kraja ove godine. Dakle, on se dosta pojavljivao, dosta reklamirao i očekujemo da će se to zaista negde više manje i desiti. Vrlo često su ga upoređivali, na primjer, sa Teslinim Cybertruckom, koji od ova dva modela bolji. Još uvek nijedan nije na tržištu, tako da je to samo filozofska spekulacija, vidjet ćemo šta će toga biti.
Inače, zanimljivo je i bitno da pomenemo kad je Rivian u pitanju da imamo i zapravo investiciju od Amazona od 0,7 milijarde dolara u Rivian i oni žele da Rivian do kraja ove godine proizvede i proda 100.000 kamioneta, naravno Amazonu, koji bi se služili za dostavu, električnih kamioneta za dostavu. On je još uvek u fazi nekog planiranja, pošto se na sajtu Riviana ne mogu naći neke specifikacije, ali postoje solidna šansa obzirom na visinu investicije da se ovo može desiti. Sljedeći na spisku koju želim da pomenem je američka kompanija Lucid Motors, osnovana 2007. godine. Tu su je osnovali neki bivši zaposleni Tesla, Mazda iz Amerike i još nekih drugih autokompanija sa različitih nivoa menadžmenta i različitim poslovima koji su pre toga radili. Najprije su se zvali Atieva i zanimljivo je da su započeli zapravo prvo kao proizvođači nekih električnih sklopova za električna vozila, ali su 2014. godine promenili ime i u Lucid Motors i odlučili da naprave i svoj model automobila. Nisu prestali da proizvode i samo komponente. Inače, 2018. godine ih je podržao investicioni fond iz Saudijske Arabije u visini od čak 1 milijarde dolara, znači zaista ozbiljna investicija. Takođe, isporučuju bateriju za Formulu E, znači kompletan E-Formula šampionat se snabdeva sa 54 kWh baterijskim pakovanjima koji se zapravo proizvodi Lucid Motors. Što se tiče svog modela, Lucid Air, jedan luksuzni i prostorani sedan, mi bi rekli na neki način možda limuzina. Krenulo je dizajn još 2016. godine, imaće strašne karakteristike, recimo 1000 konjskih snaga, 2,5 sekunde mu je potrebno do 100 km. Očekuje se da ima neki nivo autonomije, odnosno da krene sa nekim nivom automatizacije na početku, a da vremenom, očigledno nešto slično kao Tesla, updateom softvera i unapređenjem softvera za autonomnu vožnju postigne i značajniju autonomiju. I očekuje se da proizvodnja krene do kraja ove godine. Opet i ovde, obzirom na visinu ulaganja u ovog proizvođača, kao i toga da on već postoji i prisutan je na tržištu kao komponentaš, verujemo da oni imaju dovoljno finansijskih sredstava da zaokruže razvoj i krenu sa proizvodnjom i prodajom Lucid Aira. Još jedna kompanija iz Kine koja se zove Xpeng ili Xiaopeng, osnovana je 2014. godine, opet naravno neki deo menadžmenta iz nekih tradicionalnih proizvođača, recimo GAC grupe, kineske GAC grupe, su osnovali ovu kompaniju. Glavni investitori su i Alibaba i Foxconn, a od prošle godine i Xiaomi, znači za nas čak zvučne kompanije, očigledno kompanije koje mogu da značajan nivo sredstava ulože u ovakav startup. Imaju dva modela, jedan koji je već u prodaji, Xpeng G3 SUV koji je lansiran još 2018. godine, evo već sada ima i drugu verziju, blago stilizovanu. Long range, recimo, varijanta ima 66 kWh bateriju, ubrzanje 8,5 sekundi do 100 km/h. Do sad je prodato preko 10.000 primeraka, nisam našao baš na vrlo precizan podatak. Ono što se najavljuje u drugoj polovini ove godine da izađe i Xpeng G7 kao sedan varijanta i trebalo bi da ima nivo vožnje, L3 nivo vožnje, znači to je otprilike kao neki nivo vožnje koji sada ima Tesla. Inače, boljih karakteristika, 4 sekunde do 100 km/h sa pogonom na obe osovine i dometa 600 km, ali po NEDC-u. To je, da podsjetimo, jedan od tri glavna standardna NEDC, VLTP i EPS, i NEDC na neki način već i zastare, on je negde i najblaži, tako da ovih 600 km po NEDC-u ja mislim da se konvertuju nekih 400 km i to u
slučaju realne vožnje. Naravno, mešovite realne vožnje. Zatim imamo još recimo dva proizvođača koji ću vrlo brzo pomenuti. Oni su također startupi, ali koji pitanje da li će biti u stanju da nešto da zaokruži, da imaju konačno proizvod u prodaji. Fisker International, američka kompanija osnovana 2016. godine, ali pre toga je postojao Fisker Automotive od 2007. do 2014. pa je onda bankrotirao. Henry Fisker je osnivač. Više je modela nekih najavljeno u okviru ove zadnje sad aktualne kompanije Fisker International. Jedini koliko toliko ozbiljan je Fisker Ocean, model SUV koji bi trebalo bude u prodaju do 2022. godine i sa vrlo dobrom cenom, $38.000 za inicijalni model, no 2 godine u ovom biznisu je jako puno, tako da ćemo vidjeti da li će te dve se pretvoriti možda u 3 i da li će uopšte na kraju krajeva i opstati. Bilo bi dobro naravno, jer što je bolja i veća ponuda, to je bolje za nas potrošače i za kompletnu industriju. Još jedan model, još jedan proizvođač, Faraday Future, američka kompanija osnovana 2014. godine od kineskog kapitala, kineski biznismen. Recimo da pomenemo njihov model FF91 monovolumen, koji je neka vrsta kao podsjeća malo na minivan. Predstavljen 2017. godine, 130 kWh baterija, 2,6 sekunde do 100 km na sat. Međutim, nije do kraja jasno da li se uopšte najavljuje u ovom trenutku neki mogući termin za početak prodaje. Također imaju i neki FF01 Hypercar, nije previše, ja mislim, bitno pominjati. Ima i drugih sličnih startupova, recimo Pieš, to je švajcarska kompanija koja je orijentisana isto ka dizajniranju i proizvodnji automobila koji su negdje između supersportskih i hypersportskih automobila. Tu isto nemamo preterano informacija oko toga da li i kada bi eventualno mogli da krene neka proizvodnja i prodaja. Imamo kompanije, na početku sam rekao, koje su već sada značajni proizvođači električnih automobila, kao što je BYD, kineska kompanija, ili Polestar, koja je u suštini podružnica osnovana od strane Volvoa i da proizvodi samo električne automobile. Ja ih i dalje smatram da su takve, ima i drugih kompanija koje su značajne i koje će uticati u nekoj meri na tržište električnih automobila. Ne idem i ne objašnjavam ih u potpunosti zato što one za mene nisu prava vrsta start-upova, već su jednostavno kompanije koje su nastale iz tradicionalnih proizvođača automobila i koji su sigurno jako dobro finansirani u tom smislu. Start-upi, pa po ugledu možda i na Teslu, su značajni zbog toga što oni imaju neki vid slobode, imaju mogućnost na neki način da eksperimentišu, imaju mogućnost da recimo ne razmišljaju o svom starom portfoliju klasičnih automobila kako sa novim električnim automobilom ne bi došlo do neke kanabilizacije između njih. Tako da iz te tačke gledišta oni mogu da pokrenu i da pogledaju industriju u nekim potpuno novim i inovativnim pravcima, kao što je više puta pominjeno to Tesla uspela da uradi, baš zbog toga što nije imalo to opterećenje. Tako da se ja zaista nadam, evo, neke od ovih već i prodaju neke svoje modele električnih automobila, a svakako se nadam da će neke od ovih drugih nabrojanih ili neke koji se sada javljaju i nastaju ugledati svetlost dana, znači početi da prodaju neki od automobila od ovih koje razvijaju i da ćemo to osjetiti povećanjem kvaliteta i raznovrsnosti ponude električnih automobila. Za kraj, da napomenem, pa nadam se da uspevate nekako da izdržite ovaj period smanjenog kretanja. Ja mislim da se nalazimo u drugoj fazi i da relativno brzo možemo očekivati laganu normalizaciju, da ćemo onda moći više da izađemo napolje
Isto tako i Elektrobalkan će, čim to bude mogućnost, gledati da neku od narednih epizoda snima negde i u eksterijeru, da možda pokažemo i neki konkretan proizvod, da li je to električni skuter, bicikl, električni automobil, ili da pokažemo neku solarnu ili vetropark centralu. Do tada puno vas pozdravljam, ostanite zdravi, vidimo se vrlo uskoro. Ćao, pozdrav!